Matalom kag delikado. Ini ang description sa mga koleksyon sang aton amigo June Villaluna nga taga Bacolod. Ano ina klase nga koleksyon, migo Jeff? Aba, hindi inilaog-laog miga Chanel ha. Mga blades ang ginakolektar ni amigo June. Kag hindi lang ini basta-basta blades. Mga Japanese sword pa ini. Well, it started as a young guy, as a young kid, fascinated by movies and by tradition of the family. I collect blades not just only when I was educated on collecting blades. I am collecting already the pieces of history. Tungod fascinated gid si amigo June sa Japanese culture, kadamo man sa mga libro nga iyagin pang tun-an, ilabi na gid ang kultura sa mga Japanese. No wonder miga Chanel nga isa man siya ka martial artist. Well, blades are, for them who are not educated, it is the frame of mind. It's like a simple lizard, no? Pwede mo na sa ibutang sa tubang ng tao, nadlok na saya because he is not educated or he did not conquer his fear. The most important thing is that you are being educated and you are going to conquer your fear. Kadamo pagid sa mga koleksyon ni amigo June nga pang self-defense. Parehas na lang sang iya bow and arrow nga 7 feet ang height, kag ang Pinoy na Pinoy style nga sulpot. This one is, we could say, this is a war sword, an era during the Second World War, issued to the Japanese officers. This piece of tsuba or handguard is only used during wartime, issued only to the armies of the Japanese. Ang next was a traditional blade. They call the sword the katana. The traditional one, because ang mountings niya, ang iya nga setting was a formal sagyo, and then naka-dress up siya as a traditional court sword. Kaya hindi siya mabalaan mo siya nga old, tungod sang tang niya sa sulod, kung hukson siya. You will see, makita mo ang signature sang maker sang blade. The way nga ginaubra ni siya, ang ngalan, nahimo na siya sa province, sa ang maker, kag ang date nga ginubra. Because during the time, isa lang ka sword o maubra sa isa ka swordsmith sa isa ka tuig. Di ba si amigo June gapanghimo man sa mga blades? Correct miga Jeff. Kabalo-kabala nga sa sagwa sang iya nga balay, may ara siya sang I'm not just collecting, I'm also making the blades. The best quality of the blades. I forged the blade when I was a young kid. I stole away from the home, and then I was an apprentice in making blades. So after that, enrich ko pagid. Then I studied the making of the most difficult blade, and that is the Japanese sword. Because Japanese sword is one of the most superb blade I ever know. Not just beautiful, but the most expensive in the world. Siyempre, ang ini nga koleksyon, hindi man basta-basta. Kag daw kabudlay gid ini i-maintenar. Kamusta man ang pag-maintenar si nini amigo June? The care and maintenance is, like for example, you are not going to hold the blade with your bare hands. Kaya ang common notion ta sang Filipino nga ang blade gani pag tan-out ang talom, ang tan-out sang talom ginakaptan ta sang kamot ta. Pero that's not the way how we handle kung ano ka talom. Kung gusto niyo na makita, ipakita ko na siya karon sa inyo kung paano ta magtan-aw sang tuod di nga talom. Sa subong halos hindi mo maisip kung pila ka mga blades ang koleksyon ni amigo June. Pagsulod mo pa lang gani sa balay niya, bisan diin lang nga ang gulo, may ara ka nga makitaan. And kabalo-bala ka mo mga kapamilya. Bisan naka-display, bisan diin lang ang mga matalom nga blades ni amigo June, wala gid ini ginatandog sang iya nga bata. I have a son, his name is Jaraya, he's 4 years old right now. But he is an educated kid. Makita nyo ang blades dire, halin sa dalom asa sa babaw, is just an ornament inside the house. Wow, kabuot nga bata. Excited na ko makakita sa mga moves ni amigo June gamit ang iya nga Japanese sword.
day, better start it now. Because the history of the sword is the history of humanity. Collecting sword is collecting pieces of history and collecting treasures na hindi mo na siya mabalik. So if you want to collect it as a work of art, not just a weapon, but as a work of art.